بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. النهارده دي الفيرست ليكتشر بتاعه كالكولس فور بزنس. تمام؟ ان شاء الله فيرست ليكتشر. اول حاجه في ليكتشر 1 هنتكلم عليها الفانكشنز. يعني ايه هي الفانكشنز؟ What we mean by function? If we have f of x equal x power 2 plus 5, then we need to find f of 0, f of negative 1, f of 2. يبقى to find f of 0 or f of minus 1 or f of 2, what we need to do is to replace every number between the brackets, the value like 0, replace it by x. يعني ايه؟ يعني انا عشان اجيب f of 0 هتبقى ايه؟ تبقى 0 power 2 plus 5. 0 square, use your calculator, يطلع لك 0 plus 5 equal 5. طيب, how can we find f of negative 1? f of negative 1, we replace x by negative 1. هتبقى ايه؟ تبقى negative 1 power 2 plus 5. Negative 1 squared will be 1 plus 5, which is equal to 6. طب f of 2 it will be replace x by 2, تبقى 2 power 2 plus 5, which is 4 plus 5 equal to 9. يبقى when we have f of x equal x squared plus or minus number او quadratic function او any function f of x, لما بيطلب مني f of 0 او f of minus 1 او f of 2, انا كل اللي بعمله ان انا بريبليس النمبر between bracket هنا، بشيل x واعمل replace مكانه ايه؟ 0، او بريبليس x by negative 1 او بريبليس x by 2. تاني لو حضرتك عندك number 2 if f of x equal x squared minus x minus 1, then find f of negative 1, f of 0 and f of 1. يبقى أول حاجة عشان أجيب f of negative 1 هعمل إيه؟ عشان أجيب f of negative 1, it will be negative 1 squared minus, take care هنا إن في minus, and x will be minus 1 minus 1. So minus 1 squared will be 1 plus 1 minus 1, which is equal 2 minus 1, 2 minus 1 equal 1. طيب, how can we find f of 0? هعمل ايه عشان اجيب f of 0؟ f of 0 انا عندي هكتب لك الفانكشن هنا تاني فوق عشان ما تتلخبطش. f of x equal x squared minus x minus 1. يبقى f of 0, which is 0 squared minus 0 minus 1, تبقى 0 minus 0 minus 1 equal negative 1. طيب أنا عايز أجيب بعد كده f of 1. f of 1 تبقى equal إيه؟ 1 replace كل x ب 1، تبقى 1 squared minus 1 minus 1، تبقى 1 minus 1 minus 1 equal negative 1. ده what we mean by functions. ان يكون عندي function f of x وبعمل direct substitution بالنمبر between bracket، ان انا بريبليس كل x by negative 1 or 0 or 1. اوكي يا شباب؟ دي اول حاجه. طب افرض هو طلب من حضرتك هنا الشكل ده،
of x equal x power 2 minus 5. Then find f of 0, f of x plus 2, f of x minus 1, and f of 1. طيب first we have to remember ان لما يكون عندي x plus y power 2 it means ان هي x squared plus 2xy. هكتبها في حته اوسع شويه. x plus y all squared will be x squared plus 2xy plus y squared. لو عندي x minus y all squared تبقى x squared minus 2xy plus y squared. دول يا شباب you have to remember ال two equations دول. فلما يجي يطلب مني هنا f of 0 it will be 0 squared minus 5 which is 0 minus 5 equal negative 5. خلاص دي بقت سهلة. إن أنا replace x by 0 هتبقى 0 square minus 5 تبقى negative 5. طب لما يجي يطلب مني f of x plus 2 it will be x plus 2 all square minus 5. فأنا عملت replace للx هنا عشان هنا مديني f of x plus 2 عملت replace لx plus 2 لx فيطلع لي هنا x plus 2 all square. تاني يا شباب أنا عندي هنا هو عايز f of x plus 2 يبقى أنا replace every x by x plus 2 فيطلع لي equal إيه؟ x plus 2 all square أهي x plus y all square it means square the first one square the second one x multiplied by y multiplied by 2 so it will be x power 2 plus x multiplied by 2 is 2x multiplied by 2 تبقى 4x plus 4 اللي هي 2 square minus 5 دي بقية المسألة. فيطلع لك هنا x square plus 4x minus 1 اللي هي 4 minus 5 بنيجاتيف 1. ده to expand ال x plus 2 all square. ماشي يا شباب؟ طيب تعالى نفك x minus 1. لو حضرتك فهمت معايا تعالى فك x minus 1. طيب اعمل f of x minus 1 ازاي؟ replace every x by x minus 1 so it will be x minus 1 all squared minus 5. Then we are going to expand x minus 1 all squared. هتبقى x squared minus x multiplied by 1 multiplied by 2 which is 2x plus 1 minus 5 which is x squared minus 2x minus 4. تمام؟ فاهم حضرتك؟ والله العظيم انتوا مش فاهمين اي حاجه وكل واحد قاعد في البيت بيلعب. ماشي. خلينا نكمل. اوكي. Last one we have f of 1. How can we get f of 1? We replace x by 1 it will be 1 squared minus 5 which is 1 minus 5 equal negative 4. يبقى f of 1 equal negative 4. اوكي يا شباب؟ دي المين issues بتاعت الفانكشنز اللي انا عايز حضرتك تبقى عارفها. اوكي؟ خلينا بقى نروح على جزء تاني. حد عايز ده؟ يا شباب؟ تمام؟ طيب بصي عشان هتقولي لي عيد تاني الحته دي الموضوع بمنتهى البساطه جاي شويه بالفيديو هتتفرج على الفيديو تاني من الاول. اوكي ايزي جدا. طيب تعال نخش في حاجه مهمه جدا اللي هي اللاينز الستريت لاين. اوكي how can we get
y equal mx plus c. First of all, we need to find the slope. The slope of a line اللي هو الام. لو انا عندي x1 y1 and x2 y2 يبقى السلوب اللي هو الام هو y2 minus y1 over x2 minus x1. ده علشان اجيب السلوب بتاع اي straight line اللي هي y equal mx plus c, y equal mx plus b, whatever احنا كنا شغالين عليها ازاي. اوكي يا شباب؟ طيب عشان نعيد مع نفسنا كده example سهل. Find the slope for the following. If we have number 1, 2 and 5 and 3 و 8. To find the slope it means ان ده x1 any coordinate هو x y. اوكي يبقى ده x1 y1 ده x2 وده y2. To find the slope which is m هو y2 minus y1 over x2 minus x1 اللي هي equal ايه؟ 8 ادي y2 minus 5 over 3 minus 2 يطلع لي السلوب equal 8 minus 5 is 3. 3 minus 2 is 2. 3 minus 2 is 1 يا شباب is 2 ب 3. يبقى السلوب بتاعك هو m equal 3. يبقى first rule ان m equal y2 minus y1 over x2 minus x1. طب تاني فهمت دي؟ فهمت دي يا شباب؟ طيب تعال نغير دي. لو حضرتك عندك نمبر 2 هنا 3 negative 5 and negative 4 و negative 8. It means ان السلوب هنا هو y2 minus y1 over x2 minus x1. يبقى ده x1 y1 x2 y2. ده هيبقى equal ايه؟ negative 8 minus 5 over negative 4 minus 3. اوكي يبقى m equal ايه؟ negative 8 plus 5 over negative 4 minus 3. دي equal negative 3 over negative 7. يطلع لك m equal 3 over 7. ده السلوب بتاعي. ده السلوب بتاعي يا شباب. اوكي طيب how can we get the equation of the line? equation of straight line. عشان اجيب equation of a straight line of any straight line it will be y minus y1 equal mx minus x1. ده اللي بتوديني ل y equal mx plus c plus b whatever حضرتك عايز تسميها ازاي. الام هو السلوب والسي what we call it y intercept. يبقى انا عشان اجيب الايكويشن اوف ا لاين السؤال يجي لك ازاي؟
السؤال يجي لحضرتك كده. Find the equation of a line passing through 2 5 and -3 و8. اوكي، عايز اجيب الايكويشن اوف straight line passing through 2 5 and -3 و8. first انا عندي 2 points. اوكي، عشان اجيب اول حاجه لازم اجيب الايه؟ لازم اجيب السلوب. شكرا عبد الرحمن. يبقى الام هنا انا عندي هنا الفيرست بوينت 2 5 and -3 و8. ده x1 ده y1 ده x2 وده y2. يبقى first هجيب السلوب اللي هو الام. الام ايكوال ايه؟ ايكوال y2 minus y1 over x2 minus x1 اللي هو ايكوال ايه بقى؟ ايكوال 8 minus 5 over -3 minus 2 which is 8 minus 5 equals 3. -3 -2 equal -5. يبقى -3 over 5. يبقى السلوب بتاع حضرتك equal -3 over 5. اوكي؟ طيب الام equal -3 over 5. يبقى انا هرجع للايكويشن دي y minus y1 equal mx minus x1. انا هعملها بتو solutions وحضرتك اختار اللي يعجبك. اوكي؟ يعني ايه يا شباب؟ يعني عندي اهو الايكويشن بتاعتي y minus y1 equal mx minus x1. طيب البوينت بتاعتي x1 y1 حضرتك هتاخد دي او دي، الاثنين are the same. Even if you choose 205 or -3 8 هيطلع لك same solution. طيب لو انا اخدت ال 2 وال 5 ده we call x1 and y1 والام equal ايه؟ الام equal -3 over 5. Can we get the equation? Yes. y minus 5 equal m which is -3 over 5 x minus x1 which is 2. يبقى y minus 5 equal -3 over 5 multiplied by x equal -3 over 5 x. -3 over 5 multiplied by 2 is plus 6 over 5. Use your calculator. Okay, to expand the bracket هنعمل -3 over 5 multiplied by x و -3 over 5 multiplied by -2. يطلع لي y equal -3 over 5x plus 6 over 5 plus 5. يبقى y equal -3 over 5x. ده هنا 25 plus 6 31 over 6. ده to find the equation of a straight line. To find the equation of a straight line, we have y equal -3 over x, -3 over 5x plus 31 over 6. -3 over 5 دي السلوب و 31 over 6 دي الواي انترسبت. طيب لو حضرتك عايز تحلها using الايكويشن او using الفورمولا y minus y1 equal mx minus x1. لو حضرتك مش عايز تحلها كده وده حقك، تمام؟ عايز تحلها ازاي؟ باستخدام الايكويشن ده على طول. عند حضرتك هنا
الام equal negative 3 over 5 والبوينت بتاعتك 2 و5 صح؟ طيب المين ايكويشن هي مين؟ اللي احنا بنوصل لها في الاخر اللي هي y equal mx plus c. اوكي؟ طيب which means ان ده x وده y. اوكي؟ replace y ب 5 equal m which is negative 3 over 5. الاكس عند حضرتك بكام؟ ب 2 plus c. Then we find c. يبقى 5 equal negative 6 over 5 plus c. تبقى c equal 5 plus 6 over 5. Use your calculator هتطلع لك 31 over 5. يبقى y equal ايه؟ y equal ايه يا شباب؟ y equal m which is negative 3 over 5 x plus c. What is c? اللي انا لسه جايبها plus 31 over 5. Sorry 31 دي 6 over 5. اوكي يبقى دي هنا المفروض دي كانت تبقى 31 over 5. معلش يا شباب. اوكي فده طلع لك same equation. دي y equal negative 3 over 5x plus 31 over 5 ودي هتطلع لك minus 3 over 5x plus 31 over 5. Choose whatever you want. اوكي يا شباب تمام. هوقف دلوقتي وهرجع لك تاني بعد 2 minutes.